Welcome students. Good morning to all of you. Today we are going to learn important concept, the cell in biology. Let us start without wasting time. This is chapter 16, the cell. Introduction. We all know that all living things are made up of tiny living parts called cells. اَسہِ چھُ تمامن پتہ کہِ تمام جاندار چیٖز زِندٕ زوٗ یِم چھِ آسان تِم چھِ آسان بنیمٕتۍ لۄکٕٹۍ ٹاینی لِوِنگ پارٹس زِندٕ زوٗ حِصن ہٕنٛدۍ تِمن چھِ أسۍ ونان cells. Can we see these cells from external examination of a living being? کیٛاہ اگر أسۍ نیٚبٕرۍ کانٛہہ چیٖز وٕچھون اَسہِ یِنا تٔمِس منٛز کانٛہہ زِندٕ زوٗ وٕچھون أسۍ نیٚبرٕے تٔمِس منٛز یِنا اَسہِ یِم cells أتھۍ from external examination of a plant. اگر أسۍ نیٚبٕرۍ اکھ کُل وٕچھون externally اکھ کُل وٕچھون we can see only it is different parts. اَسہِ یِن اَمِکۍ مُختٔلِف حِصہٕ أتھۍ. Namely the root موٗل یی أتھۍ, the stem گۄنٛڈ یی أتھۍ, the leaves پن پٔتٕر یِن أتھۍ, and the flowers بیٚیہِ یِن پوش أتھۍ. In case of human beings, اگر أسۍ اِنسانن منٛز وٕچھو we can see the head. اَسہِ یی اِنسانن منٛز أسۍ کلہٕ أتھۍ, face بُتھ یی أتھۍ, arms نرِ یِن أتھۍ, legs زنٛگہٕ یِن أتھۍ, chest چھٲتۍ یی أتھۍ. How do we then see cells? أسۍ کِتھ کٲٹھۍ نہ چھِ تیٚلہِ یِم cells ہٮ۪کان وٕچھِتھ. We can see cells by studying the internal structure of different parts of the living beings. أسۍ چھِ یِم cells وٕچھِتھ ہٮ۪کان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سٹڈی کرو یِہُنٛد internal structure of different parts of the living beings. یِم زن مُختٔلِف حِصہٕ چھِ یِمن زِندٕ زوٗن ہٕنٛدۍ. ییٚلہِ أسۍ تِہُنٛد internal structure study کرو, this is done by making. یہِ کِتھ کٲٹھۍ نَس چھِ أسۍ internal study یِہٕنٛز کران, یہِ چھِ أسۍ کران اَسہِ چھِ اَمہِ خٲطرٕ by making thin زٲیِل fine sections of various parts. یُس part اَسہِ study آسہِ کرُن اَسہِ چھُ تَمیُک thin and fine section ژَٹٕنۍ. We want to study and then observe them with the help of some instruments. پتہٕ یِم observe کرنہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ کینٛہہ سامان لگان ضروٗرت. Can you name one such instrument? کیٛاہ تُہۍ ہیٚکوا کُنہِ سامانُک ناو ؤنِتھ یُس زن اَسہِ لگان چھُ cell study کرنس منٛز. While studying the parts of a flower, ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ فلاورٕکۍ پوشٕکۍ حِصہٕ چھِ study کران, you are suggested to use a hand lens. اَسہِ چھِ سر ونان کہِ تُہۍ کٔرِو سُہ hand lens استعمال. Hand lens is one such instrument. Hand lens چھُ اکھ تیُتھ سامان. The other instrument, figure 16.1, ییٚتھس چھُ آمُت ہاونہٕ figure 16.1 منٛز, یہِ چھُ hand lens. یہِ سامان چھُ یتھ instrumentس چھِ أسۍ ونان hand lens. The other used hand lens. Hand lens is one such instrument. The other instrument is microscope. بیٛاکھ سامان چھُ تتھ چھِ ونان microscope. یہِ چھُ شکلہِ منٛز ہٲیِتھ یوٗ microscope یتھ سامانس. یِم چھِ تِم زٕ سامان یِم اَسہِ سٹڈی چھِ لگان کرنس. cells یا parts of a flower چھِ أسۍ کران ییٚمہِ سۭتۍ سٹڈی. یُس تہِ کانٛہہ چیٖز لۄکُٹ آسہِ اور سُہ میگنِفاے سُہ بوٚڑ کرنہٕ خٲطرٕ اور سُہ سٹڈی کرنہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ یہِ مایکروسکوپ استعمال کران. The microscope is used to study microscopic organisms. یِم لۄکٕٹۍ microscopic واریاہ لۄکٕٹۍ organisms زِندٕ زوٗ آسن تَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ استعمال کران microscope تِم سٹڈی کرنہٕ خٲطرٕ. As well as internal structure of living things. بیٚیہِ زِندٕ زوٗوَن ہُنٛد internal structure study کرنہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ microscope استعمال کران. Instruments used to magnify objects. کٕم سامان چھِ أسۍ کران استعمال یِم object magnify بٔڑۍ کرنہٕ خٲطرٕ. Hand lens چھُ گۄڈنیُکُے اکھ سامان. A hand lens is a glass which is convex on the both sides. Hand lens یُس زن چھُ آسان یتھ چھُ آسان گِلاس اکھ منٛزس یُس زن convex چھُ آسان. convex مطلب گوٚو یہِ چھُ منٛزس آسان thick, انٛدن چھُ یہِ آسان زٲیُل. منٛزس چھُ موٚٹ آسان, ییٚتھس سینٹرس منٛز چھُ موٚٹ آسان اور انٛدن پٮ۪ٹھ چھُ یہِ زٲیُل یپٲرۍ آسان. It is therefore called a biconvex lens. اتھ چھِ أسۍ ونان biconvex lens تہِ.
بیٛاکھ قٕسٕم چھُ اَسہِ لٮ۪نسَن ہُنٛد کَنکیو لٮ۪نٕس. جَنرٔلی اَ ہٮ۪ڈ لٮ۪نٕس اِز ہٮ۪لڈ اِن اے فرٛیم. یَتھ چھُ آسان یَپٲرِس فرٛیم کٔرِتھ یِتھ کٲٹھۍ باڈی بَنٲیِتھ اینٛڈ ہینڈٕل بیٚیہِ چھُ اَتھ منٛز ہینڈٕل آسان. ہَو ٹُو یوٗز دَ ہینٛڈ لٮ۪نٕس. أسۍ کِتھ کٲٹھۍ کَرون یہِ ہینٛڈ لٮ۪نٕس اِستعمال. پٔرفارم ایٚکٹِوِٹی 16.1. تۄہہِ چھُو گَرِ کَرٕنۍ پٔرفارم یہِ ایٚکٹِوِٹی یہِ ٹُو یوٗز اَ ہینٛڈ لٮ۪نٕس اور تۄہہِ ہیٚچھِو یہِ اِستعمال ہینٛڈ لٮ۪نٕس کَرُن. Activity 16.1. Bring the lens closer to the printed page of your book. تۄہہِ چھُو یِتھ کٲٹھۍ کلوز نیُن. اگر پرٛنٹِڈ پیج چھُ ییٚتھَنَس یہِ ہینٛڈ لٮ۪نٕس چھُ تُلُن اور تۄہہِ چھُو اَمی مٔنٛزۍ وٕچھُن کہِ یِم لیٹٲرٕس چھُو تۄہہِ وٕچھٕنۍ. لُک ایٹ دَ پیج تھرٛوٗ دَ لٮ۪نٕس اینٛڈ ایڈجسٹ اِٹٕس ڈِسٹَنٕس ٹِل اِٹ بِکَم کٕلیر. اور تۄہہِ چھُو یِتھ کٲٹھۍ ہیوٚر بۄن اَتھ کَرُن لٮ۪نسَس اور ایڈجسٹ کَرٕنۍ ڈِسٹَنٕس یوٚتانٮ۪تھ اَسہِ اَتھ منٛز یِم لیٹٲرٕس اَصٕل پٲٹھۍ أتھۍ یِیہِ. What do you find after looking through the lens? اَسہِ کیٛاہ آو أتھۍ یُتھُے أسۍ اَمہِ لٮ۪نسہٕ مٔنٛزۍ چھُ وٕچھان. The letters on the page appear much bigger. یِم لیٹٲرٕس چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ PARTS فار ایٚگزامپٕل یِم گٔے لیٹٲرٕس اور یِم گژھن بٔڑۍ اَمہِ سۭتۍ اَمہِ ہینٛڈ لٮ۪نسہٕ مٔنٛزۍ یُتھُے أسۍ یِم وٕچھو. In other words, the object has been magnified. أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ کہِ یُس زَن کانٛہہ اوٚبجَکٹ اوس سُہ گوٚو اَمہِ سۭتۍ میگنِفاے سُہ گوٚو بوٚڑ. In the above activity, you used a hand lens which can magnify objects to some extent. یَتھ ایٚکٹِوِٹی منٛز کوٚر اَسہِ 16.1 ایٚکٹِوِٹی منٛز کوٚر اَسہِ ہینٛڈ لٮ۪نٕس اِستعمال اور اَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ کُنہِ حدَس تانٮ۪تھ یِم میگنِفاے کٔرِتھ. وۄنۍ زَن آسن اَسہِ زیادٕ لۄکٕٹۍ لِوِنٛگ آرگینِزم یا زیادٕ کانٛہہ لۄکُٹ اوٚبجَکٹ زیادٕ کانٛہہ لۄکُٹ سٹرٛکچَر أسۍ کِتھ کٲٹھۍ ہٮ۪کو تِم میگنِفاے کٔرِتھ. اے مایکرٛاسکوپ ہیز مور دین وَن لٮ۪نٕس. یُس زَن یہِ اَکھ مایکرٛاسکوپ چھُ آسان یَتھ چھِ آسان اَکہِ کھۄتہٕ زیادٕ لٮ۪نٕس. یَتھ چھُ آسان پٮ۪ٹھٕ کَنٮ۪تھ اَکھ لٮ۪نٕس ییٚتھَنَس بیٚیہِ چھِ یَتھ تَلہٕ کَنٮ۪تھ آسان بیٚیہِ لٮ۪نٕس. اِٹٕس این اِنسٹرٛوٗمٮ۪نٛٹ. أسۍ وٕچھو وۄنۍ مایکرٛاسکوپ گوٚو کیٛاہ. اِٹٕس این اِنسٹرٛوٗمٮ۪نٛٹ. یہِ چھُ سُہ سامان وِچ اِز یوٗزٕڈ ٹُو اینلارٕج اوٚبجَکٹٕس یُس زَن أسۍ اوٚبجَکٹٕس بٔڑۍ کَرنَس منٛز مَدَد چھُ کَران. وِچ کین ناٹ بی سیٖن وِد د نیکٕڈ آی. تِم چیٖز وٕچھنَس منٛز مَدَد کَران یِم أسۍ نہٕ جِن کو ہم کھُلی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں اور انایڈڈ آئی اور ود د ہیلپ آف ہینڈ لینس یا ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کو ہم ہینڈ لینس کی مدد سے بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں. اگر تُہۍ یُکنَتھ وٕچھِو یَتھ منٛز مایکرٛاسکوپَس کُنَتھ یَتھ منٛز چھُ پیٚٹھِم یہِ سٹرٛکچَر تَتھ چھِ وَنان أسۍ آی پیٖس. یہِ چھُ آسان لٮ۪نٕس اَکھ ییٚتھَس پَتہٕ چھُ آسان یَتھ یِتھ کٲٹھۍ یَتھ چھِ وَنان ڈرٛا ٹیوٗب اور یہِ گٔیَس باڈی یہِ کہِ یَتھ پورشَنَس منٛز یِم چھِ آسان یَتھ بیٚیہِ لٮ۪نٕس ترٛےٚ ییٚتھَنَس 1 2 3 اور یِمَن چھِ أسۍ وَنان اوٚبجَکٹِوٕز. یَتھ چھِ وَنان سِٹیج. أتھۍ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ تھاوان سٕلایڈ. یُس چیٖز اَسہِ کانٛہہ وٕچھُن آسہِ سُہ چھُنہٕ أسۍ یہِ کینٛہہ سٕلایڈَس پٮ۪ٹھ ییٚتھَنَس تھاوان اور پَتہٕ چھِ یَپٲرِنَس أسۍ یِم آی پیٖس کِنٮ۪تھ یَتھ نظر ترٛاوان وٕچھان أچھو سۭتۍ اور اَسہِ چھُ یِوان اَمیُک اِنٹٔرنَل سٹرٛکچَر أتھۍ تَلہٕ کَنٮ۪تھ چھُ یَتھ مِرَر تہِ آسان اور یورٕ چھِ یَتھ آسان یِم پیچ اَکہِ قٕسمٕکۍ سِکرِو آسان. تِم چھِ کورس ایڈجسٹمٮ۪نٛٹ فاین ایڈجسٹمٮ۪نٛٹ. یِم چھِ اَسہِ ایڈجسٹ یِم لٮ۪نٕس ایڈجسٹ کَرنَس منٛز مَدَد کَران. وۄنۍ وٕچھو أسۍ ییٚتھَس figure 16.2. This is an microscope. Look at figure 16.2. This is the figure of a commonly used microscope. یُس چھِ أسۍ اَکثر یُس أسۍ مایکرٛاسکوپ اِستعمال چھِ کَران یہِ چھِ تَمچی شکل. It has an upper tubular part called the body. اَتھ چھِ پٮ۪ٹھٕ کَنٮ۪تھ آسان tubular part یہِ کہِ یَتھ چھِ أسۍ وَنان body یَتھ portions. It has magnifying lenses at both its ends. یَتھ چھِ یورٕ تہِ آسان magnifying lens اور یورٕ تہِ آسان magnifying lens. The upper part has a magnifying lens called eyepiece. پیٚٹھمِس لٮ۪نسَس چھِ أسۍ وَنان eyepiece. The lower part has a place where 2 or 3 magnifying lenses are attached. بۄنہٕ کَنٮ۪تھ یِم اوٚبجَکٹِوٕز چھِ ییٚتھَس چھِ آسان 2 یا 3 لٮ۪نٕس یَتھ اَٹیچ کٔرِتھ. These are called the objectives. یِمَن لٮ۪نسَن چھِ أسۍ وَنان objectives. گوٚو تۄہہِ تھوٚوُ اوٚتانٮ۪تھ یاد یُس زَن مایکرٛاسکوپ چھُ آسان اَتھ منٛز چھُ آسان 2 لٮ۪نٕس لٲگِتھ. أکِس چھِ وَنان آی پیٖس بیٚیِس چھِ أسۍ وَنان اوٚبجَکٹِوٕز. The objective lenses are of different powers of magnification. یِم زَن یِم تَلہٕ کَنٮ۪تھ یِم اوٚبجَکٹِو لٮ۪نسٕز چھِ آسان یِمَن چھُ آسان مُختٔلِف پاوَر آف میگنِفِکیشَن. 5x چھُ آسان 10 چھُ آسان 40 چھُ آسان ایٹسٹرا ایٹسٹرا. The objectives to be
examined is placed on the stage under the objective. और यस चीज़ अस वुचुन आसि सु छन अस स्टेजस पे थवन ऑब्जेक्टिव लेंसस तल कनित लाइट ऑन द ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड थ्रू ए मिरर ये मिरर पे पेवन यपरनस कर फोकस अत पे लाइट अत स्लाइडस पे यत पे by raising or lowering the body tube with the help of course adjustment और योर छु यथ आसन यम स्क्रू एक्स में course adjustment अम सित छ बॉडी हूर ते हकन खड़ित और बोन ते हकन वलित अस फोकस करन स्लाइडस पे we can see the object through eyepiece और यम eyepiece मज हकन वुचित युस स्लाइडस पे कह चीज फॉर एग्जांपल कह सेल थो या कह माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म थो पत यम माइक्रोस्कोप मज यम eyepiece मज नजर त्रावन यह ओतान वारिया मैग्निफाई गुमुत यह बोड़ गुमुत गोड छ कर ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्निफाई पत कर यह eyepiece मैग्निफाई तो और अमुक इंटरनल स्ट्रक्चर अथ यह एक्टिविटी 16.2 ब्याक एक्टिविटी कर यह समझने खतर कि माइक्रोस्कोप कत काम कर और कत हेको कि टाइनी स्ट्रक्चर्स टाइनी पार्ट्स ऑफ ए सेल या टाइनी ऑर्गेनिजम्स वुचित study a microscope from your biology laboratory in the school अगर इस microscope वुचो पन्निस स्कूलस में biological laboratory युस आस तत वुचुन इस microscope make a sketch of it इस बनाओ अमुक sketch copy पे and label its parts और इस दिमो तम केन parts दिमो इस नाव how to make a microscopic slide वन युस जन microscopic slide छु यथनस यह कत छ तैयार करन take a clean glass slide अस निमो glass slide यह शीशु पतर यह निमो साफ with a dropper put a drop of water in the middle of the slide अस निमो dropper सित आब कतर तो त्रो ये स्लाइडस पे gently put the object to be observed in the drop of water on the slide with the help of a brush अस निमो ये कह ऑब्जेक्ट युस वुचुन आसे कह माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या कह तुथ कह चीज युस स्टडी करुन सु निमोन तो त्रावन यथ आब कतरस पे यथ मज ऑब्जेक्ट्स इफ ट्रांसपेरेंट और फर्स्ट स्टैंड अगर कह ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट पोर्मुत 6th क्लास मज गई तम चीज यमो मज लाइट सुधी पार गस अपोर यपोर तो तेल जरूरत पेवन तिमन स्टैन करनुक तिमन पेवन रंग दिनुक पेवन तेल जरूरत विद ए प्रॉपर केमिकल कुछ खास केमिकल सिट एंड देन ऑब्जर्व पत हेको तिम ऑब्जर्व कर दिस इज डन टू ऑब्टेन ए सुटेबल कंट्रास्ट टू फैसिलिटेट इजी व्यूइंग और सु स्टैनिंग सिट रंग दिन सिट मदद गसन तम तथ कंट्रास्ट और तमिक अंदरम स्ट्रक्चर्स असल पे यह एक्टिविटी मज हथ यथनस यह स्लाइड उमुत नीन पे ड्रापर समुत यथस आब कतर त्रावन और पे पे कवर स्लिप अत त्रावन पे कन तो यथ कटनस अगर बे वो स्ट्रक्चर वुचुन सह ये तल कन त्रावन पे थोस कवर स्लिप और युथु कवर स्लिप मकलो त्रवित पे स्टेजस पे थवन ये होल्ड द कवर स्लिप ओवर द ऑब्जेक्ट इन सच ए मैनर दैट इट टचस द एज ऑफ द ड्रॉप ऑफ द वाटर अस बड़ असल पस थवन यह कवर स्लिप ये पे ताकि तमाम आब कतर ड्रॉप ऑफ वाटर अत मे कर पूर कवर जेंटली लोअर द कवर स्लिप ऑन टू द वाटर इस त्रावन आराम सान ये आब कतरस पे ड्राई द एक्स्ट्रा वाटर दैट कम आउट फ्रॉम अंडर द कवर स्लिप यपरनस आब नबर चल नीर कवर स्लिप नबर चल युकन चल कवर स्लिप नबर चल आब नीर यथनस युकन सह आराम सान कर खुशक विद द हेल्प ऑफ ए ब्लॉटिंग पेपर सपन यपरनस बाकी आब खुशक टेक केयर दैट द स्लाइड दस प्रिपेयर्ड इज क्लीन एंड ड्राई अस स्लाइड कोर प्रिपेयर अस गस अम चीज़ ख्याल आसुन कि यह गस साफ क्लीन तो बे गस खुशक आसुन ओतान समझ अस कि स्लाइड कत प्रिपेयर करन तो मगर बुनियादी मसलु हेचुन सेल स्ट्रक्चर सेल क्या गई व्हाट इज सेल सेल कॉन्सेप्ट बायोलॉजी मज अहम कॉन्सेप्ट पे बुथ ब्रांच नीरान सेल बायोलॉजी तो डीपली पढ़ान सेल मुतलिक तो वनकस समझो सेल स्ट्रक्चर गो क्या see the vast variety of organisms which is present around you तो अगर वुचो अस अंद पक लक्ष बदी करोड़ बदी जिंद जू वास्ट वेराइटी अस अंद पक ऑर्गेनिज्मन
these organisms, whether plants or animals, yim zindu zu chahe yim kul asna ya animals asna, differ in shape, yiman ch shakal te alag, size tu chu alag yihun, yim ch öd böd asan, öd ch asan unique appearance, yihis appearance tu chu alag, öd ch asan green, öd ch asan white, öd ch asan blue, ya yihun structure chu asan different. But all these organisms carry out number of functions which are same like nutrition. तमाम यम जिंद जू यम मतलब करन तम कामि यम जन सारनी मज मौजूद आसन सारनी मज यम फंक्शंस यम सेम. फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, सारी खुराक खेवान, सारी गजा खेवान, फूड खेवान जिंद रोजन खतर, सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन करान, ऑक्सीजन चावन, that causes the breakdown of the food to release energy, but that energy nearan growth, böd ch sari gasan, reproduction, bach sarni javan. The body of some living things like bacteria and amoeba, living organisms, for example, timan chunav is bacteria, timan zinduzuan, adin chunav amoeba have only one cell or unicellular organisms, tim sirf aki cell hind asan banimit, isliye ch wanan is timan unicellular. Uni means one, cellular means made up of one cell. Yus aki cell hund banimut ase, timan ch is wanan unicellular, for example, bacteria and amoeba. Large plants and animals contain billions of cells. Yim zan böd kul ch asan or bim animals ch asan, cow, horse, elephant, man, baki yimman maz ch asan billions of cells. Yim ch asan variahan lachbiti cellan hin banimit, multicellular organisms or timan ch is vanan multicellular organisms. As to yaad yim zan organisms zin zu ch asan dayo qismu unicellular organisms akh ch asan unicellular yim zan aki cell hind asan banimit, at maz ch bacteria yivan, amoeba yivan, or baki yim zan ch بیاکھ قٕسم تِمن چھِ أسۍ وَنان ملٹی سیلولر آرگینزمز, تَتھ منٛز چھِ اَسہِ پلانٹس یِوان, اینِملز یِوان. A cell is the basic unit of living things. Go تیٚلہِ کیٛاہ چھِ cell? Cell چھِ بُنیٲدی, it is the basic, بُنیادی and fundamental unit of living things. زِنٛدٕ زوٗن ہُنٛد یُس زن basic or fundamental unit چھُ, تَتھ چھِ أسۍ وَنان cell. Cells in living organisms have often been compared with bricks in the building. أسۍ چھِ اکثر مِثال دِوان یِم زن cells چھِ أکِس زِنٛدٕ زوٗوَس منٛز آسان, تِم چھِ تِتھٕے کٲٹھۍ آسان یِتھ کٲٹھۍ زن أکِس بِلڈِنٛگ منٛز برٛکٕس چھِ آسان. برٛکٕس چھِ أسۍ وَنان سیرٮ۪ن. اَسہِ چھُ پَیی مکان چھُ بَنان کٕمن ہُنٛد, سیرٮ۪ن ہُنٛد. سیرٮ۪ن ہُنٛد یُتھ أسۍ چھِ تھاوان سیرِ پٮ۪ٹھ سیٖر, سیرِ پٮ۪ٹھ سیٖر, سیرِ پٮ۪ٹھ سیٖر, اور لاسٹس یُتھُے أسۍ وٕچھان چھُ تیار, اَتہِ چھُ گژھان تیار اکھ بِلڈِنٛگ اکھ. جسٹ ایز bricks in a building or basic structural units. گوٚو أسۍ وَنو تیٚلہِ أکِس مکانس منٛز چھِ یِم زن اَمِکۍ بیسِک سٹرکچرل یوٗنِٹس, تِم گٔے اَمچہِ سیرِ, تِم گٔے اَمچہِ برٛکس. یِتھٕے کٲٹھۍ چھِ cells or the basic structural units in living organisms. یِتھٕے کٲٹھۍ چھِ یِم living organisms آسان بنیمٕتۍ کٕمن ہٕنٛدۍ, سیلن ہٕنٛدۍ. یِتھ کٲٹھۍ زن اکھ مکان چھُ آسان بنیومُت سیرٮ۪ن ہُنٛد, برٛکسن ہُنٛد. Further, just as buildings are different from one another, یِتھ کٲٹھۍ زن building چھِ آسان مُختلِف, اکھ building چھِ آسان بٔڑ, بیٛاکھ چھِ آسان لۄکٕٹ, organisms are also different from one another. یِتھٕے کٲٹھۍ چھِ یِم organisms آسان أکِس نِش اکھ آسان different, یِم چھِنہٕ ہِوی آسان کینٛہہ, یِم چھِ مُختلِف آسان. Cells have been in existence since origin of life. ییٚمہِ ساتہٕ پٮ۪ٹھ زِندگی سٹارٹ گٔے, تَنَے پٮ۪ٹھ ووت یِمن cellsن, which took place millions of years ago. یِم زن billions of years یِم cells ago بنے, millions of years ago یِم زن یِم cells بنے. The cells could not be seen before the 17th century. 17th century برونٛٹھ, 17ہمہِ صدی برونٛٹھ یِم زن آسہٕ یِم cells ٲسۍ نہٕ وٕچھِتھ ہٮ۪کان تمہِ ساتٕکۍ اِنسان کینٛہہ, because of their small size. تِکیٛازِ یِہُنٛد سایز چھُ واریاہ small آسان. Majority of the cells are too small to be seen with the unaided eye. یِم زن یِم cells چھِ آسان, زیادٕ تر cells چھِ, یِم چھِ واریاہ نِچی cells آسان, اور أسۍ چھِنہٕ یِم ہٮ۪کان تِتھ کٲٹھۍ
أچھو سۭتۍ simply یِمو پنٛنیو أچھو سۭتۍ وٕچھِتھ ہٮ۪کان کینٛہہ. Cells were therefore seen only after the magnifying lenses and microscopes were discovered. ییٚمہِ ساتنَس یِم سیلٕز تہٕ ہیٚچکھ تَمی ساتنَس یِم سیلٕز وٕچھِتھ ییٚمہِ ساتنَس زَن میگنِفایِنٛگ لینس اور microscopes discover گٔے. These cells objects as small as 1/1000th of a millimeter, 10 raised power -6 meters can be seen with a microscope. Go أسۍ ہٮ۪کوکھ وٕچھِتھ 10 raised power -6 meters, 1/1000th of a millimeter. ییٖتیٛاہ لۄکٕٹۍ چیٖز ہٮ۪کو أسۍ وٕچھِتھ مایکراسکوپَس تَلہٕ کَنٮ۪تھ. Very minute, very tiny structures can be seen under microscope. Discovery of a cell. أسۍ وٕچھو وۄنۍ اَسہِ سَمجھ فِلحال کہِ سیل کیٛاہ چھُ. سیل سَمجھ اَسہِ کہِ سیل ہسا چھُ بیسِک یوٗنِٹ آف لایف, بیسِک اینڈ فنڈامینٹل سٹرکچر آف لایف. یِتھ کٲٹھۍ زن اَکہِ بِلڈِنٛگ ہُنٛد اکھ بیسِک یوٗنِٹ, بیسِک سٹرکچر چھُ آسان. برِک سیٖر چھُ آسان, أسۍ چھِ تھاوان سیرِ پٮ۪ٹھ سیٖر اور اَمہِ سۭتۍ چھُ اکھ مکان تیار گژھان. یِتھٕے کٲٹھۍ یُتھُے واریاہ سیلٕز پانہٕ ؤنۍ رلان چھِ تہٕ تِم چھِ بناوان اکھ لِوِنٛگ آرگنِزم. أسۍ وٕچھو اَسہِ بیٚیہِ تھوٚو اَسہِ یاد کہِ 17ہمہِ صٔدی برونٛٹھ 17th century تانٮ۪تھ ٲسۍ نہٕ ہٮ۪کان یِم سیلٕز وٕچھِتھ کینٛہہ. پتہٕ گٔے ڈِسکوری آف سیل. یہِ کٔر گۄڈٕ رابٲٹ ہوٗکن یہِ ڈِسکوری سیل. أسۍ وٕچھو وۄنۍ أسۍ پرو ڈِسکوری آف سیل. گوٚو کیٛاہ Discovery of the cell was made by an English scientist. Discovery یُس زن سیل وٕچھ گۄڈنٮ۪تھ یہِ کٔر أکۍ اِنٛگلِش ساینٹِسٹن گۄڈٕ ڈِسکور. تٔمِس اوس ناو رابٲٹ ہوٗک. اِن 1665 1665 منٛز کٔر أمۍ ڈِسکور. ہی اوبزٔروٕڈ تھِن سلایسز آف کارک. أمۍ کٔرۍ کارک اوٚن أمۍ اور اَمِکۍ أتھۍ سۭتۍ یِم زٲیِل پیٖس دٮ۪ل اوٚن أمۍ تہٕ تَتھ دٮ۪لس بنٲے أمۍ زٲیِل تھِن سلایسز بنٲے أمۍ تَتھ انڈر ہِز کرٛوٗ مایکراسکوپ تہٕ وٕچھُن پنٛنِس مایکراسکوپس تَلہٕ کَنۍ. کارک کوٚڈ ناٹ بی سیٖن ایز سچ. أمۍ وٕچھ کارک وٕچھ نہٕ أمۍ سیوٚد سمپلی وٕچھ نہٕ أمۍ کارک یِتھ کٲٹھۍ أمِس یہِ ایکسٹرنلی أتھۍ اوس یِوان ایز اِٹ اِز اے سالِڈ سٹرکچر. ہی فاوُنٛڈ دیٹ د کارک واز میڈ اپ آف باکٕس لایک کمپارٹمنٹس. أمۍ وٕچھ یُتھُے أمۍ مایکراسکوپس تَلہٕ کَنٮ۪تھ یہِ کارک تھوٚو أمۍ وٕچھ اَتھ منٛز یِمے ڈبہٕ کھٲنٛٹۍ ہی باکٕس لایک کمپارٹمنٹس. یِتھ کٲٹھۍ یہِ سٹرکچر وٕچھ أمۍ یہِ ہسا رابٲٹ ہوٗکن وٕچھ یہِ سٹرکچٲرٕس. أمۍ وٕچھ کمپارٹمنٹ لایک سٹرکچٲرٕس باکٕس لایک. أمۍ وٕچھ یِمے ڈبہٕ ہی اَتھ منٛز فارمِنٛگ اے ہانی کامب لایک سٹرکچر. زن اوس ماچھ گنُک سٹرکچر اَتھ منٛز. ہی نیمٕڈ دیٖز کمپارٹمنٹس ایز سیلٕز اور أمۍ تھوٚو یِمن ناو سیلٕز. یہِ یِمن سٹرکچر یِمن ڈبن تھوٚو أمۍ ناو سیلٕز رابٲٹ ہوٗکن. گوٚو اَسہِ تھوٚو تانٮ۪تھ یاد کہِ رابٲٹ ہوٗک اوس اکھ اِنٛگلِش ساینٹِسٹ اور یہِ چھُ سُہ گۄڈنیُک پٔرسن ییٚمۍ زن سیلٕز ڈِسکور کرِ. ही नेम्ड दीज कंपार्टमेंट्स एज सेल्स और उसने इन कंपार्टमेंट्स का नाम सेल्स रखा. ही डिमॉन्स्ट्रेटेड हिज वर्क टू साइंटिस्ट्स एट रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन. और तमि सातक यम साइंटिस्ट यम सामन अकिस रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन उस तथ नाव तो और अम कोर तति डिमॉन्स्ट्रेट अम हो तति दोपनक यम हसा मे हसा वुच यथ कटनस युथुय कॉर्कस में थिन स्लाइसेस सट और पत वुच माइक्रोस्कोपस तल कन मे हसा आयत मज डब अथ और उसने इनका नाम सेल्स रखा. कॉर्क एज ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक. यह कॉर्क वुचमुत दिल वुचमुत कत तल कन माइक्रोस्कोपस तल कन. लेट्स नाउ examine both from plants and animal cells by performing activities 16.3, 16.4 and 16.5. أسۍ وٕچھو وۄنۍ مایکروسکوپس أسۍ کرو وۄنۍ یِم ایکٹِوِٹیٖز تہٕ أسۍ وٕچھو کیٛاہ ٹُو سٹڈی سیل سٹرکچر ان پلانٹ یوٗزِنگ اونین پیٖل. وۄنۍ نِمو أسۍ گنڈٕ دٮ۪ل. اونین پیٖل گوٚو گنڈٕ دٮ۪ل نِمو أسۍ کرون یہِ مایکروسکوپس تل کٔنِتھ سٹڈی. Take an onion, أسۍ نِمو اکھ گنڈٕ and prepare a peel. أسۍ ژٹو اَتھ دٮ۪ل with the help of your class teacher. अपनी class teacher की मदद से place a piece of this peel. أسۍ تراوو یہِ دٮ۪ل in a drop of water. آبہٕ قطرس منٛز on a glass slide پٮ۪ٹھٕ. Put a drop of iodine. پتہٕ انو أسۍ iodine قطرٕ or saffronine on the peel. تہٕ یا تراوو سیفرنیٖن رنٛگ اَتھ دٮ۪لہٕ پٔترِ پٮ۪ٹھ.
एंड कवर इट विद a cover slip पत थोस पेट कनित ये इत कटनस अनो बनाओ स्लाइड प्रिपरेशन यथस थोस ये देल जोल कॉर्क यसा ओनियन पील थोस यथनस बी त्रावोस आयोडीन कतरे यथस पेट थोस वन कवर स्लिप। और इसके बाद हम देखेंगे observe it under the microscope, draw the structures you see पत वो ये स्लाइड माइक्रोस्कोपस तल कनित और युस जन स्ट्रक्चर अत वो सू करो कॉपी पे ड्रा कर स्ट्रक्चर। 16.4 activity to study cell structure in plant using hydrilla leaf वन hydrilla leaf अन युस जन अख plant hydrilla leaf take a few thin green leaves of hydrilla इसे नो अमिक सब्ज पन hydraulic and aquatic plant ये एक aquatic plant होता है पानी में होता है ये hydrilla prepare a slide as described इसी तरह हम जिस कट पेट कनित अख स्लाइड तैयार कोर और observe it under the microscope, draw the structure you see वुचून ये slide microscopus तल कन इस बनाओ structure you will observe structure as shown in figure 16.5 and 16.6 इस वुचो इत कटनस अगर इस onion peelस मज वुचो onion peelस मज यह activity 16.5 and 16.6 और ये हेको वुचित ये गो ओनियन पीलुक स्ट्रक्चर ये गोस हाइड्रोला लीफस मज वुचो ये नेबर किन वुचो स्ट्रक्चर ये वन नेबरिम सेल वॉल इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। फिर हम अंदर देखेंगे इसका और स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन। फिर हम और जाएंगे यहाँ पे देखेंगे साइटोप्लाज्म आएगा। फिर हम देखेंगे वैक्यूल, यहाँ बड़ा वैक्यूल देखेंगे हम, न्यूक्लियस देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट देखेंगे। अस थो तेल उतान ध्यान कि जन ये सेल बज़ाहिर आए न अमिक इंटरनल स्ट्रक्चर्स कहें मगर युथु माइक्रोस्कोपस तल कन वुच अमुक स्लाइड हाइड्रोला लीफुक स्लाइड वुच अस कम स्ट्रक्चर्स आए मजीद अस उतान पता सेल मगर वह वो सेल मजीद अंदर पार्ट्स आसन तिमन पार्ट्सन वन ऑर्गेनलीज सेल ऑर्गेनलीज तथ मज वो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट। तो डियर स्टूडेंट्स मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। तो मज़ीद हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ सेल। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन आवर नेक्स्ट लेसन विल बी पार्ट्स ऑफ ए सेल। हम जानेंगे सेल के पार्ट्स क्या है, मज़ीद हम डीपली जाएंगे इसमें। तो फ़िलहाल हमने सीखा है कि सेल जो है एवरी लिविंग थिंग इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, या ये एक सेल का बना होगा तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, या ये एक से ज़्यादा सेल का बना होगा तो उसको हम बोलते हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो सेल को समझने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप ऐसा सामान है जो टाइनी स्ट्रक्चर, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को मैग्नीफाई करता है। तो